Padayon ta sa atong discussion aning gitawag og numeric word problems. So far mo ni siya atong ikaupat nga application sa algebra nga ato karong hisgutan. So these numeric word problems or number-based problems can be very confusing, and it takes practice to convert a word-based sentence into a mathematical equation. So the best strategy to solve these problems is to identify keywords that can be pulled out of a sentence and use them to set up an algebraic equation. So mao ni siya ang usa sa mga applications sa algebra nga maglisod gyud ang mga bata or mga estudyante, no? Bisag nasa college na pag-solve og mga problem nga ingon ani. So sa gimension, kinahanglan lang og skills nato pag-identify sa mga keywords pareha ng variable. Kanang variable mo na siya ang something to be solved or a known that is to be solved, and often written na siya as a number. Okay? And a known, pasabutan ni nga sa statement of the problem, written na siya as a number. Then sometimes mentioned or written as a known or value. Okay? So, kinahanglan kibaw mo identify ana niya. Kanang basta na word gani nga a number, an unknown, a value. So mo na siya ang atong i-represent og variable, any letters in the alphabet. Okay? Then kanang word nga equal, so generally represented na siya by the word is, was, will be, are. Kung makabasagay mo word nga equal, makabasagay mo word nga is, was, will be, or are, pasabot na niya nga equal na siya. Equal meaning ang translation na nga word is the symbol nga equal. Okay? Kunya sa addition, kung makabasagay mo word nga more than, or the sum of, increased by, or plus, or dili ba all, or total, so nagpasabot na siya nga addition na siya. Mag-add ka. Kunya sa addition ra ba, pabaliktad na siya, no? That's backward. So what I mean backwards. For example, in this statement, no, 5 more than an unknown number. No, 5 more than an unknown number. So nakabasa tag word nga number, di ba? Number, so pasabot variable na siya. Okay? Yeah. Ingon siya nga 5 more. So instead of writing 5 plus x, kung atong i-represent ang number nga x, ang pagkasuwat na niya is x plus 5. Kay kuan man siya, backward man. Addition statements are quite often written backwards. Okay? 5 more than an unknown number. So ang unknown sa atong isuwat og una, then sinabi nga 5 more. The word more means plus. Okay? 5. So this is 5. Unknown number, that is x. So pa-backward siya. Ang statement pa-backward, pero pag suwat nimo sa algebraic expression ana, so mauna ang katong unknown number. Okay? Then sa subtraction, pag makabasagay mo word nga less than, or minus, or decreased by, or reduced by, or subtracted from, or the difference of, so pasabot na siya nga subtraction na. Okay? Subtraction na siya niya. Ang kanang subtraction, maupod, pa-backward po nang yang statement, no? Subtraction statement are quite often written backwards. Pareha ning giingon na ning itong example karon. 5 less than an unknown number. So unknown number, or the number, okay, muna siya itong variable. So nauna siya suwat niya. Less means minus. So 5 less. So pasabot minus 5.
an unknown number. So unknown number, unahon na nimog SWAT. Okay, so muna siya sa subtraction. Backward po, mura po siya addition. Unya sa multiplication, kung makabasag yung word nga times, or the product of, or multiplied by, pasabot na siya multiplication ang operation niya or process. Okay? Then sa division, the word or kini siyang statement divided by, or makabasa kay mo the quotient of or pair, pasabot na niya division. Okay? So for example, kinatong example karon din 76 less than 3 times a certain number is 101. Okay, so ato sang usa-usahon, no? Ato sa siyang buwak-buwakon. Nya ato lang na siyang i-put together later. Okay, so ingon siya 76. So kining 76 less. So 76 less. So 76 less means it is subtracted from the unknown number, written as minus 76. So kining statement 76 less, pwede niyo siya ma-translate into minus 76. Then there's another part of the problem here, says that 3 times an unknown number. 3 times a certain number. Certain number, we don't know, that's an unknown. So 3 times an unknown number is written as 3x. 3 times means 3 times the unknown number. Multiplication yan siya. Okay? Then the other statement is 101. So the word is 101 means it is equal to 101, written as equals 101. So now putting them together, so mo na siya mahitabo kung ato na siyang ibutang na tanan, ato nang i-combine ng tanan. So ingon siya nga 76 less than 3 times a certain number. Okay, pabaliktad mo na siya sa ato pa 3x. Okay? 76 less than 3 times a certain number. So 3 times a certain number, 3x, then less. No, less means minus. So kini siya. Ato ni sumpay dire, minus 76. Then is 101. Is means equals. Then 101. Okay? So that is now an algebraic equation. Okay, bawa naman ta unsa ang pag-solve na katong sa atong gi-discuss previously sa previous video nato, unsaon siya pag katong bitaw na technique nga ma-solve na tong algebraic equation in less than 30 seconds. Kaya namdo mo ato. So ato lang na siyang adan og 76 both sides. Okay? Para ma-eliminate ng kauban ni 3x on the left side, atong tanggalo na, atong reverse ning operation nga minus, so mag-add og plus 76 para ma-zero na siya. So bring down lang ni siya. So 3x equal to 177. Okay? So we can now solve for x. So 3x, ato lang i-rewrite, divide both sides by 3. Divide by 3. So x is equal to 59. So inanara. So ang problema lang gid unsaon pag sabot sa problema, unsaon pag translate sa pieces of the problem and put them together, nga mahimo siyang equation niya. Pag solve sa equation dali ra man kay na. Kay inaaman na sa tong previous video, inyo lang tong reviewon. Okay? So inana siya kasayon. Basta ang technique ani is identify lang gyud sa mga keywords. So once you can do that, and you can translate them as pareha na itong gibuhat sa itong first example, so dali na kay solve ang problema. Okay, so maura na siya. Daghang salamat. I hope na sabtan ninyo.